अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आपका असल मकसद और मंजिल यरूशलेम है, जो अभी बहुत दूर है। जोआना ने अपने भाई रिचर्ड से कहा, हमारे जासूस और मुसलमान जंगी कैदी बताते हैं कि शहर के अंदर सिर्फ 10,000 तादाद की फ़ौज है। हमारी तादाद इब्तदा में 6 लाख थी, अब 5 लाख रह गई होगी। अभी आप 10,000 नफरी के मासूरीन से हथियार नहीं डलवा सके। मुझे तो ये नज़र आ रहा है कि इस शहर के खंडहर ही आपको मिलेंगे। रिचर्ड ने अपनी मंगेतर को वहां से चले जाने को कहा। वो चली गई तो रिचर्ड अपनी बहन से मुखातिब हुआ। सलीबुल सलबूत और यरूशलेम के वकार और तकद्दुस का मुतालबा यह है कि तुम भूल जाओ कि तुम मेरी बहन हो। तुम उस सलीब की बेटी हो जो मुसलमानों के कब्ज़े में है, और यरूशलेम जहां हमारे पैगंबर की इबादत गाह है, उस पर भी मुसलमान काबिज हैं। तुम जानती हो कि हमें इस्लाम को ख़त्म करना है, और तुम ये भी देख रही हो कि मुसलमान खुदकुशी की तरह लड़ रहे हैं। ये लोग मौत की परवाह नहीं करते, ये फतह हासिल करने के लिए लड़ते हैं। मैं यहाँ पहली बार आया और इन्हें लड़ते देखा है। इनके जज्बे के जनून की जो कहानियाँ सुनी थीं, वो अपनी आंखों देख रहा हूँ। मुझे ये भी बताया गया था कि मुसलमान को औरत मार सकती है। इनके दरमियान जो खाना जंगी हुई थी, वो हमारे बादशाह ने इन पर एक साजिश के तहत बादशाही ज़र व जवाहरात, शराब और औरत का नशा तारी करके कराई थी। मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी ऐसा पत्थर निकला कि उसके अज़म को मुतज़लज़ल ना कर सके। उसने अपने उन भाइयों को जो हमारे हाथ में आ गए थे, तलवार के ज़ोर से अपना मुती कर लिया, या उनके दिलों में इस्लामी जज्बा बेदार कर लिया। मैंने ये भी सुना है, जोआना ने कहा, मैंने उन लड़कियों के सार की कहानियाँ भी सुनी हैं जिन्हें मुसलमान उमरा और हकमों के पास जासूसी और दीगर तखरीबकारी के लिए भेजा जाता था। मेरे ख्याल में यह तरीका कामयाब नहीं रहा। मैं इसे नाकाम भी नहीं कहता। रिचर्ड ने कहा, अगर मुसलमानों के कौमी जज्बे को तबाह करने के लिए ये लड़कियां इस्तेमाल ना की जाती तो ये लोग बहुत अरसा पहले ना सिर्फ यरूशलेम को फतह कर चुके होते, बल्कि आधे यूरोप पर भी काबिज हो चुके होते। हमने औरत के हुस्न और जिस्म के जादू से और उनमें से बहुत से अमीरों, वजीरों और सलारों को सुल्तान बनाने के लालच से उनका इत्तेहाद तोड़ दिया था। उनकी जंगी कुव्वतों ने आपस में लड़ाकर तबाह कर दी थी, मगर ये फिर मुत्तहिद हो गए हैं। आप ये बातें मुझे क्यों सुना रहे हैं? जोआना ने कहा, आपके बोलने के अंदाज में मायूसी क्यों है? मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैंने तुम्हें कहा था कि तुम भूल जाओ कि तुम मेरी बहन हो। तुम सलीब की बेटी हो। सलीब की फतह के लिए तुम बहुत कुछ कर सकती हो। तुम देख रही हो कि हम मुसलमानों के खिलाफ लड़ भी रहे हैं, और हमारी आपस में मुलाकातें भी होती रहती हैं। हम एक दूसरे की तरफ अपने एलची भेजते रहते हैं। मेरी मुलाकात सलाहुद्दीन अय्यूबी के भाई आदिल से भी हो चुकी है। मैं उनसे अपनी शराइत मनवाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो वो नहीं मान रहे। मैं उन्हें कह रहा हूँ कि यरूशलेम और सलीबुल सलबूत हमारे हवाले कर दो, और तुम उन इलाकों से निकल जाओ जिन पर सलेबियों का कब्जा था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक भी शर्त मानने से इनकार कर दिया है। आप सलाहुद्दीन अय्यूबी से क्यों नहीं मिलते? वो मुझसे मिलना नहीं चाहता। रिचर्ड ने जवाब दिया, वो बीमार भी है। मालूम होता है उसका भाई आदिल उस जैसा पुरज़म और पक्का मुसलमान है। वो सलाहुद्दीन अय्यूबी की जगह ले रहा है। मैंने उसमें यह कमज़ोरी देखी है कि जवान है और जिंदा दिल भी लगता है। मैं उस शख्स के दिल पर कब्जा करने की सोच रहा हूँ। मैं उसे अपना दोस्त बना सकूंगा, लेकिन जो काम तुम्हारा है वो मैं कैसे कर सकता हूँ? क्या तुमने उसे पसंद नहीं किया था? आप मुझसे वो काम लेने की सोच रहे हैं जो हमारी तरबियत याफ्ता लड़कियां बहुत मुद्दत से कर रही हैं। हाँ, रिचर्ड ने कहा, उसके दिल पर कब्जा करो, मोहब्बत का वालहाना इजहार करो, और उसे कहो कि तुम उसके साथ शादी करना चाहती हो। मैं दरमियान में आ जाऊंगा और सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहूंगा कि वो अगर सहेली लाके अपने भाई और मेरी बहन को दे दे, तो मैं अपनी बहन की शादी आदिल के साथ करने को तैयार हूँ। तुम आदिल को तैयार करना कि वो अपना मजहब तर्क करके सैयद को कबूल कर ले। उसे ये लालच दो कि वह सहेली इलाके की इतनी वसी सल्तनत का सुल्तान बन जाएगा। मुझे उम्मीद है कि तुम उसे सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ कर सकोगी। जोआना कुछ देर खामोश रही। रिचर्ड उसे देखता रहा। आखिर जोआना ने आह ली और बोली कि मैं कोशिश करूंगी। मुसलमानों को इसी धोखे से मारा जा सकता है। रिचर्ड ने कहा, मैं मैदान जंग में उन्हें शिकस्त देने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन बहुत लंबी मुद्दत दरकार होगी।
मैं शायद उस वक्त तक ज़िंदा ना रहूं। मुझे वापस इंग्लिस्तान भी जाना है। वहाँ के हालात मखदूश हैं। मुखालफिन मेरी गैर हाजिरी से फ़ायदा उठा रहे हैं। जो कबूतर रिचर्ड के ऊपर से गुजर कर गया था, वो सलाहुद्दीन अयूबी के खेमे के सामने बनी हुई एक खपरेल पर आन बैठा। दरबान ने दौड़कर उसकी टांग से बंधा हुआ पैगाम खोला और खेमे में ले गया। सुल्तान अयूबी कमज़ोरी महसूस कर रहा था। उसे आराम की सख्त ज़रूरत थी, लेकिन वह उठ बैठा और पैगाम पढ़ने लगा। शहर के अंदर की फ़ौज के साथ सुल्तान अयूबी का रब्ता प्याम्बर कबूतरों के ज़रिए कायम था। ये पैगाम अकरा के दोनों हाकिमों अल-मशतूब और बहाउद्दीन कराकोश का था। काजी बहाउद्दीन शद्दाद, जो सुल्तान अयूबी की मजलिस मुशावरत का अहम रुकन और उसका हमराज दोस्त भी था, अपनी याददाश्तों में लिखता है कि ये दोनों गैर मामूली तौर पर दिलेर और ज़हीन सलार थे। मुआशरे में उनकी हालत बहुत बुरी हो गई थी। शहर तबाह हो रहा था, लेकिन ये दोनों हथियार डालने के लिए तैयार नहीं थे। बाहर वाले हर वक्त ये खबर सुनने के लिए तैयार रहते थे कि अकरा की फ़ौज ने हथियार डाल दिए हैं। इस पैगाम में भी अल-मशतूब और कराकोश ने सुल्तान यूबी को वही कुछ लिखा था जो वो हर पैगाम में लिखते हैं। अब कि उन्होंने ज़्यादा ज़ोर देकर लिखा था कि हमसे ये तवक्को ना रखना कि हम जीते जी हथियार डाल देंगे, लेकिन आपकी मदद हमारे लिए बेहद ज़रूरी हो गई है कि सलेबियों पर बहर से हमले ज़्यादा करें। सिपाहियों से कहे कि वो उसी जज्बे से लड़ें जिस जज्बे से शहर वाले मुकाबला कर रहे हैं। आधा शहर जल चुका है, फौज भी आधी रह गई है, लेकिन शहरियों के जज्बे का ये आलम है कि उन्होंने एक वक्त का खाना छोड़ दिया है। औरतें भी हमारा साथ दे रही हैं। लोग खाना खुद कम खाते और फौज को ज़्यादा खिलाते हैं। उन्होंने दीवार की ये कफियत लिखी है कि सलेबियों की मनजनीकों की मुसलसल संगबारी से दीवार कई जगहों से टूट गई है। बलई हिस्सा ख़त्म हो चुका है, बुर्ज गिर पड़े हैं। दुश्मन ने बहर खंदक को कई जगहों से अपने सिपाहियों की लाशों और मरे हुए घोड़ों और मट्टी से भर लिया है, जहां से वह दीवार के करीब आकर दीवार पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। आप जब ढोलों की आवाज़ें सुने, अकब से सलेबियों पर बहुत ही सख्त हमला करें। हम ढोल उस वक्त बजाया करेंगे जब सलेबी दीवार पर हमला किया करेंगे। आप ऐसे जांबाज तैयार करें जो समंदर की तरफ से हम तक असलिया पहुँचाएँ। सुल्तान अयूबी कमज़ोरी और बुखार के बावजूद उठ खड़ा हुआ। उसने पैगाम का जवाब लिखवाया, जिसमें उसने अकरा वालों की हौसला अफजाई की। ये भी लिखा कि जांबाज पहले ही शहर तक असला पहुंचाने के लिए जा चुके हैं। अल्लाह ताला तुम्हारे साथ है। इस्लाम पर बड़ा ही सख्त वक्त आन पड़ा है। ये मेरी ही कोशिश थी कि सलेबी बैतुल मक़दस की तरफ बढ़ने की बजाय अकरा का मुहासरा करें, ताकि मैं उन्हें यहीं उलझा कर उनकी जंगी ताकत कमज़ोर कर दूँ। तुम लोग अकरा के दिफा के लिए नहीं, मस्जिद अक्सा के दिफा के लिए लड़ रहे हो। ये पैगाम कबूतरों के जरिए भिजवा कर सुल्तान अयूबी ने अपने सलारों को बुलाया और उन्हें कहा कि मेरे पास हर एक कमानदार और हर एक सिपाही के पास जाने का वक्त नहीं रहा। मेरे जिस्म में जो ताकत रह गई है, उसे मैं जिहाद में सर्फ करना चाहता हूँ। अपने कमानदार और सिपाहियों से कहो कि अपने अल्लाह और अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने मज़हब के लिए लड़ो। अब ये ना सोचो कि तुम अपने सुल्तान के हुक्म से लड़ रहे हो। ये भी ना सोचो कि तुम्हें अब जिंदा रहना है। इसका अजर तुम्हें अल्लाह ताला देगा। काजी बहाउद्दीन शद्दाद लिखता है कि सुल्तान यूबी ऐसा जज्बाती कभी नहीं हुआ था। उसकी जज्बाती हालत बिल्कुल उस माँ से मिलती जुलती थी जिसका बच्चा खो गया हो। वो सोता नहीं था, आराम नहीं करता था। मैंने उसे कई बार कहा कि सुल्तान, अपनी सेहत का ख्याल रखो, तुम अपने असाब को तबाह कर रहे हो। अल्लाह ताला को याद करो, फतह और शिकस्त उसी के हाथ में है। सुल्तान के आंसू निकले। उसने जज्बात से कांपती हुई आवाज़ में कहा, बहाउद्दीन शद्दाद, मैं सलेबियों को बैतुल मक़दस नहीं दूंगा। मैं उस मुक़द्दस जगह की बेहरमती नहीं होने दूंगा जहाँ से मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के हुजूर गए थे। उस जगह मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया था। वो गरज कर बोला, नहीं बहाउद्दीन नहीं, मैं मर के भी सलेबियों को बैतुल मक़दस नहीं दूंगा। काजी शद्दाद आगे चलकर लिखता है कि एक रात वो इस कदर बेचैन था कि मैं बहुत देर उसके साथ रहा। उसे नींद नहीं आ रही थी। मैंने उसे कुरान की 2-3 आयतें बताईं और कहा कि ये पढ़ते रहो। उसने आंखें बंद कर लीं और उसके होंठ हिलने लगे। वो आयतें पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते सो गया। सोते में बुड़बुड़ाया, याकूब की कोई खबर नहीं आई। वो शहर में दाखिल हो जाएगा,
پھر وہ سو گیا، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ وہ نیند میں بھی بے چین تھا۔ سلطان ایوبی کے خیمے سے اقرا کی دیوار نظر آتی تھی۔ اس کے باہر صلیبی لشکر یوں دکھائی دیتا تھا جیسے چیونٹیاں کسی چیز پر اکٹھی ہو گئی ہوں۔ رات کو اقرا کی دیواروں پر مچھلیں چلتی پھرتی رہتی تھیں، اور رات کے اندھیرے میں آگ کے گولے دیوار کے اوپر سے اندر جاتے نظر آتے تھے۔ دیوار سے بھی ایسے گولے بہ رہتے تھے۔ سلطان ایوبی کے چھاپا مار راتوں کو دشمن پر شب خون مارتے رہتے تھے۔ نیند میں سلطان ایوبی جس یعقوب کا نام لے رہا تھا وہ اس کی بحریہ کا ایک بڑا ہی دلیر کپتان تھا۔ اقرا شہر کے اندر رسد اور اسلحہ پہنچانا ناممکن ہو گیا تھا۔ پچھلی قسط میں بیان کیا جا چکا ہے کہ شہر کے ایک طرف سمندر تھا اور ادھر صلیبیوں کے بحری جہاز بکھرے ہوئے تھے۔ شہر والوں کو سامان پہنچانا بڑا ہی ضروری تھا۔ سلطان ایوبی نے اپنے اس بحری بیڑے سے اس مہم کے لیے رضاکار مانگے تھے۔ یعقوب نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا۔ اس وقت کے واقعی نگاروں قاضی بہاؤالدین شداد اور دو اور مورخوں نے یعقوب کا ذکر تفصیل سے کیا ہے۔ وہ حلب کا رہنے والا تھا۔ اس نے بحریہ اور فوج کے سپاہی منتخب کیے۔ ان کی تعداد 650 تھی۔ انہیں یعقوب اپنے جہاز میں لے گیا اور بیروت چلا گیا۔ وہاں سے اس نے جہاز کو، جو بڑا جنگی جہاز تھا، رسد اور اسلحہ سے بھر لیا۔ یہ اتنا زیادہ سامان تھا جو اقرا والوں کو بڑے لمبے عرصے تک لڑنے کے قابل بنا سکتا تھا۔ یعقوب نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ جانیں قربان کر دینی ہے، یہ سامان اقرا تک پہنچانا ہے۔ جہاز جب اقرا سے کچھ ہی دور رہ گیا تھا کہ صلیبیوں کے 40 جہازوں نے اسے گھیر لیا۔ یعقوب کے جاں بازو نے بے جگری سے مقابلہ کیا۔ جہاز چلتا رہا اور یعقوب اسے اقرا کے ساحل کی طرف لے جاتا رہا۔ جاں بازو نے دشمن کے جہازوں کو بہت نقصان پہنچایا۔ ایک فرانسیسی مورخ ڈی ون سوف نے لکھا ہے کہ وہ جنات اور بدروحوں کی طرح لڑے لیکن دشمن کے گھیرے سے نہ نکل سکے۔ آدھے سے زیادہ مسلمان سپاہی تیروں کا نشانہ بن گئے۔ یعقوب نے جب دیکھا کہ جہاز بدبان برباد ہو جانے سے کھلے سمندر کی طرف بہ گیا ہے اور اب دشمن جہاز پر قبضہ کر لے گا، تو اس نے اپنے جانبازوں سے چلا کر کہا، خدا کی قسم ہم وقار سے مریں گے، دشمن کو یہ جہاز نہ ملے گا، نہ اس میں کوئی چیز اس کے ہاتھ آئے گی۔ جہاز میں سوراخ کر دو، سمندر کو جہاز کے اندر آنے دو۔ عینی شہیدوں کا بیان ہے کہ جو جانباز زندہ رہ گئے تھے انہوں نے عرشے کے نیچے جا کر جہاز کو توڑنا شروع کر دیا۔ تختے ٹوٹے تو سمندر جہاز میں داخل ہونے لگا۔ کسی بھی جانباز نے جہاز سے کود کر جان بچانے کی کوشش نہ کی۔ سب جہاز کے ساتھ سمندر کی تہہ میں چلے گئے۔ اس واقعہ کی تاریخ 8 جون 1191 عیسوی لکھی گئی ہے۔ سلطان ایوبی کو اس واقعہ کی اطلاع ملی تو وہ خیمے سے نکلا۔ اس کا گھوڑا ہر وقت تیار رہتا تھا۔ اس نے بلند آواز سے حکم دیا کہ دب بجو۔ دب بج اٹھے۔ یہ حملے کا سگنل تھا۔ ذرا سی دیر میں اس کے دستے حملے کی تیاری کے لیے جمع ہو گئے۔ سلطان ایوبی نے اتنا ہی کہا، آج دشمن کو چیر کر دیوار تک پہنچنا ہے۔ اس نے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور اس کے تمام سوار اور پیادہ دستے اس کے پیچھے گئے۔ یہ بظاہر اندھا دھند حملہ تھا، لیکن سلطان نے پہلے ہی فوج کو ترتیب بتا رکھی تھی۔ صلیبیوں نے مسلمانوں کو یوں قہر و غضب سے آتے دیکھا تو ان کے پیادہ دستے کمانوں میں تیر ڈال کر دیوار کی مانند کھڑے ہو گئے۔ صلیبی فوج کے مورچے بھی تھے، انہوں نے تیر برسانے شروع کر دیے۔ حملے کی قیادت سلطان ایوبی خود کر رہا تھا، اس لیے اس کے مملوک بجلیوں کی طرح صلیبیوں پر ٹوٹے، مگر صلیبیوں کی تعداد بہت ہی زیادہ تھی۔ مسلمان یوں لڑے جیسے وہ زندہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ گھوڑ سوار گھوڑے گھما گھما کر لاتے اور حملے کرتے تھے۔ یہ مرکہ اس وقت ختم ہوا جب شام تاریک ہو گئی۔ صلیبیوں کا نقصان بہت ہی زیادہ ہوا تھا، مگر وہ کامیابی حاصل نہ کی جا سکی جس کے لیے سلطان ایوبی نے حملہ کرایا تھا۔ ایسا حملہ پہلا اور آخری نہیں تھا۔ اقرا 2 سال محاصرے میں رہا۔ اس دوران سلطان ایوبی نے عقب سے کئی ایسے حملے کرے۔ ہر حملے میں جاں بازو نے بہادری کی ایسی مثالیں پیش کیں جو اس سے پہلے وہ خود بھی پیش نہیں کر سکے تھے۔ اس دوران سلطان ایوبی کو مصر سے کمک بھی ملی اور کئی ایک مسلمان امارتوں نے اسے اپنی فوجیں اور سامان بھیجا۔ اگر ہر حملے کا ذکر تفصیل سے کیا جائے تو سینکڑوں صفحے درکار ہوں گے۔ یہ جہاد کا جذبہ نہیں بلکہ جنون تھا۔ ان حملوں سے اقرا کا محاصرہ توڑا نہ جا سکا، لیکن صلیبیوں پر یہ خوف طاری ہو گیا کہ مسلمان انہیں یہاں سے زندہ نہیں نکلنے دیں گے۔ صلیبیوں کا چونکہ لشکر زیادہ تھا، اس لیے ان کا جانی نقصان بھی زیادہ ہوتا تھا۔ اتنی زیادہ لاشوں اور زخمیوں کو دیکھ دیکھ کر صلیبیوں کا حوصلہ مجروح ہو رہا تھا۔
مسلمانوں کے قہر کا اثر خود رچرڈ کے دل پر پڑ رہا تھا۔ اس دوران رچرڈ سلطان ایوبی کے پاس صلح کے لیے اپنے ایلچی بھیجتا رہا۔ اس کا ایلچی عادل کے پاس آیا کرتا اور عادل صلح کا پیغام سلطان ایوبی تک پہنچایا کرتا تھا۔ اس کے مطالبات یہ تھے کہ بیت المقدس جسے وہ یروشلم کہتے تھے انہیں دے دیا جائے، صلیب الصلبوت انہیں واپس دی جائے، اور صلیبی جن علاقوں پر حطین کی جنگ سے پہلے قابض ہو چکے تھے وہ علاقے صلیبیوں کو واپس دے دیے جائیں۔ سلطان ایوبی یروشلم کا نام سن کر بھڑک اٹھتا تھا، تاہم اس نے عادل کو اجازت دے رکھی تھی کہ وہ رچرڈ کے ساتھ صلح کی بات چیت جاری رکھے۔ تقریباً تمام مورخ لکھتے ہیں کہ رچرڈ اور عادل دوست بن گئے تھے، اور عادل جب رچرڈ کے پاس جاتا یا رچرڈ اسے ملنے آتا تو رچرڈ کی بہن جوانا بھی ساتھ ہوتی تھی۔ اس دوستی کے باوجود عادل رچرڈ کی شرح تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا تھا۔ ان ملاقاتوں کے ساتھ اقرا کی جنگ جاری تھی، خون ریزی بڑھتی جا رہی تھی اور اقرا والوں کی حالت بہت ہی بری ہوتی جا رہی تھی۔ محاصرہ کرنے والوں میں دوسرے صلیبی بادشاہ بھی تھے، جن میں قابل ذکر فرانس کا بادشاہ تھا۔ انگلستان کا بادشاہ رچرڈ ان سب کا لیڈر بن گیا تھا۔ میں نے یہ کامیابی حاصل کر لی ہے کہ اس نے میری محبت قبول کر لی ہے، جوانا نے اپنے بھائی رچرڈ سے کہا، لیکن میں نے اس میں وہ کمزوری نہیں دیکھی جو آپ بتاتے تھے کہ ہر مسلمان امیر اور حاکم میں پائی جاتی ہے۔ وہ میرے ساتھ شادی کرنے پر آمادہ ہو گیا ہے، لیکن اپنا مذہب چھوڑنے کی بجائے مجھے اسلام قبول کرنے کو کہتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے تم نے اپنا جادو اس طرح نہیں چلایا جس طرح اس فن کی مہر لڑکیاں چلاتی رہتی ہیں۔ رچرڈ نے کہا، میں نے یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ عادل کردار کا پکا ہے۔ میں اسے کہہ چکا ہوں کہ اگر وہ تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے تو عیسائیت قبول کر لے اور اپنے بھائی سے کہے کہ ساحلی علاقہ اسے دے دے جس پر اس کی اور تمہاری حکمرانی ہوگی۔ اس نے جواب دیا کہ اپنا مذہب ترک کرنا ہوتا تو اتنے خون خرابی کی کیا ضرورت تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم میری بہن کو پسند کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ اپنی بہن سے پوچھو، میں اسے اتنا ہی چاہتا ہوں جتنا وہ مجھے چاہتی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے ان کے میل ملاقات اور محبت پر کوئی اعتراض نہیں، شکار جال میں آ گیا ہے، اب یہ تمہارا کمال ہوگا کہ اسے شیشے میں اتار لو۔ مجھے یاد آیا، جوانا نے کہا، میری دونوں خادمائیں کہیں نظر نہیں آ رہی، رات یہیں تھیں، صبح سے غائب ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ اب غائب ہی رہیں گی۔ رچرڈ نے کہا، وہ مسلمان تھیں، وہ سسلی کی مسلمان تھیں۔ جوانا نے کہا، اور وہ اس وقت سے میرے ساتھ تھیں جب میری شادی ہوئی اور میں سسلی گئی تھی۔ مسلمان کہیں کا بھی رہنے والا کیوں نہ ہو، سب کا جذبہ ایک سا ہوتا ہے۔ رچرڈ نے کہا، اس لیے ہم اس قوم کو خطرناک سمجھتے ہیں اور ہم اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ ان کا اتحاد ٹوٹ جائے۔ ان دونوں نے یہاں آ کر دیکھا کہ ہم ان کی قوم کے خلاف لڑ رہے ہیں تو وہ ان کے پاس چلی گئیں۔ رچرڈ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اس وقت یہ دونوں عورتیں سلطان ایوبی کے پاس پہنچ چکی تھیں۔ ان کی چھان بین کر کے انہیں سلطان ایوبی کے پاس لے جایا گیا۔ انہوں نے سلطان سے ملنے کی خواہش کی تھی اور کہا تھا کہ وہ کچھ باتیں صرف سلطان کو بتانا چاہتی ہیں۔ انہوں نے سلطان ایوبی کو بتایا کہ وہ سسلی میں جنی پلی ہیں اور لڑکپن میں شاہی محل میں ملازم ہو گئی تھیں۔ جب جوانا بادشاہ کی بیوی بن کر گئی تو ان دونوں کو جسمانی چستی اور اچھی شکل و صورت کی وجہ سے جوانا کی خاص خادمائیں بنا دیا گیا۔ سسلی میں مسلمانوں کی اکثریت تھی، اس لیے وہاں اسلام زندہ تھا۔ ان دونوں کو بھی اپنا مذہب یاد رہا۔ جوانا بیوہ ہو گئی تو شہنشاہ رچرڈ آ گیا۔ وہ جوانا کو اپنا ساتھ لایا تو ان دونوں کو بھی ساتھ آنا پڑا۔ یہاں انہوں نے عیسائیوں کو مسلمانوں کے خلاف لڑتے دیکھا تو کفار کی نوکری سے ان کا دل اچاٹ ہو گیا۔ یہ دونوں عورتیں صرف جسمانی طور پر ہی چست اور چلاک نہیں تھیں، ذہنی طور پر بھی ہوشیار تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ جوانا رچرڈ کی منگیتر کو بتا رہی تھی کہ اس نے صلاح الدین ایوبی کے بھائی عادل کو پھانس لیا ہے۔ وہ کہتی تھی کہ عادل کے دل میں اس کی اور اس کے دل میں عادل کی محبت پیدا ہو گئی ہے، اور اگر عادل نے اپنا مذہب ترک کر دیا تو ان کی شادی ہو جائے گی، پھر صلاح الدین ایوبی کو مارنا اور یروشلم پر قبضہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ ان عورتوں نے اس شک کا بھی اظہار کیا کہ عادل اور جوانا کہیں ملتے ملاتے بھی ہیں۔ یہ خبر سلطان ایوبی تک پہنچانے کے لیے دونوں عورتیں وہاں سے بھاگ گئیں۔ قاضی بہاؤالدین شداد نے اپنی یادداشتوں میں ان عورتوں کے نام نہیں لکھے۔ یہ لکھا ہے کہ سلطان ایوبی نے ان دونوں کو نہایت عزت و احترام اور انعام و اکرام کے ساتھ دمشق بھیج دیا۔ سلطان ایوبی نے ان عورتوں کی اطلاع پر یقین تو کر لیا،
लेकिन उसे ये यकीन नहीं आ रहा था कि उसका सगा भाई उसे धोखा दे रहा है। उसे अपने हर सलार पर एतमाद था, लेकिन आदिल और अपने दो बेटों अफजल और ज़ाहिर की मौजूदगी में वो बहुत सी परेशानियों से आज़ाद था। सलेबियों पर अकब से जो हमले किए जाते थे उनकी क़ियादत ये तीनों करते या वो खुद करता था। इसके अलावा आदिल ही सलेबी हुक्मरानों खसूसन रिचर्ड से मिलता और बातचीत करता था। ताहम उसने आदिल के साथ बात कर लेना मुनासिब समझा, मगर अकरा की जंग फैसला कुन मरले में दाखिल हो चुकी थी। मुसलमानों की कुमक आ रही थी। आदिल कहीं नज़र नहीं आता था। उसके मुतालिक सुल्तान अयूबी को यही इतलाएं मिलती थीं कि आज उसने फ़िलाँ जगह हमला किया है और आज फ़िलाँ जगह। सुल्तान अयूबी को अपने बेटे भी नहीं मिलते थे। अब तो उसकी अपनी हालत यह थी कि सेहत की खराबी के बावजूद जंग में शरीक रहता था। अकरा की दीवार एक जगह से मुसलसल संगबारी से गिर पड़ी थी। सलेबी वहां से अंदर जाने की कोशिश करते तो मुसलमान जानों की बाजी लगाकर उन्हें रोकते थे। दूर से नजर आने लगा था कि यह शगाफ दोनों फरीकों की लाशों से भरता जा रहा है। आखिर अंदर से कबूतर यह पैगाम लाया, अगर कल तक हमें मदद ना पहुंची या अपने बैर से मुहासरा तोड़ने की कोशिश ना की तो हमें हथियार डालने पड़ेंगे, क्योंकि शहरियों के बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं। शहर जल रहा है और फौज थोड़ी रह गई है, और जो रह गई है वो मुसलसल 2 साल आराम किए बगैर लड़ लड़ कर लाशें बन गई हैं। सुल्तान अयूबी के आंसू निकले। उसने उसी वक्त अपने तमाम तर दस्ते यकजा करके बड़ा ही शदीद हमला किया। ऐसी खून रेजी हुई कि तारीख के वर्क फड़फड़ाने लगे। मौरख लिखते हैं कि इंसानी जहन ऐसी खून रेजी को तस्वुर में नहीं ला सकता। रात को भी मुसलमानों ने सलेबियों को चैन न लेने दिया। आधी रात के बाद सुल्तान अयूबी इस तरह अपने खेमे में आया और पलंग पर गिर पड़ा जैसे उसका जिस्म जख्मों से चूर हो गया हो। उसने हाँफती कांपती आवाज में हुक्म दिया कि सुबह फिर ऐसा ही हमला होगा। मगर सुबह की रोशनी ने उसे जो मंजर दिखाया उससे उस पर नीम गशी की कफियत तारी हो गई। अकरा की दीवारों पर सलेबियों के झंडे लहरा रहे थे। सलेबियों का लश्कर शगाफ से अंदर जा रहा था। यह जुमा का दिन था। तारीख 17 जमादी उसानी 587 हिजरी, 12 जुलाई 1192 ईस्वी थी। अल-मशतूब और कराकोश ने सलेबियों से शराइत तय कर ली थी। इसके बावजूद सुल्तान अयूबी को यह मंजर भी देखना पड़ा कि फरंगी तकरीबन 3000 मुसलमान कैदियों को रस्सों से बांधे अकरा से बहर ले। उनमें फौजी थे और शहरी भी। उन्हें एक जगह खड़ा कर दिया गया और चारों तरफ से सलेबियों की फौज के सवार और प्यादा दस्तों ने उन बंधे हुए निहत्थे कैदियों पर हमला कर दिया। सुल्तान अयूबी की फौज को बिल्कुल तवक्को नहीं थी कि सलेबी इस कदर दरिंदगी और जिल्लत का मुजाहरा भी कर सकते हैं। जब सलेबी फौज कैदियों पर टूट पड़ी, मुसलमान फौज किसी के हुक्म के बगैर उठ दौड़ी और सलेबियों पर पूरे कहर से हमला किया, मगर तमाम कैदी शहीद किए जा चुके थे। दोनों फौजों में बड़ा सख्त तसादुम हुआ। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आमीन।